अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले इन अमाल में 2 रकत नमाज है। हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करना है। नमाज इसकी नियत ये है कि 2 रकत नमाज़े शब क़द्र पढ़ता हूँ मैं या पढ़ती हूँ मैं क़ुर्बतन इलल्लाह। नमाज को पढ़ने के बाद वो है 70 टाइम्स 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। So those mu'mineen who have recited the Namaz-e-Shab Qadr, they can now recite 70 times Astaghfirullah wa atubu ilayh. We'll do it together. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله وأتوب إليه. 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 اللهم صل على मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहum। आज की शब अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अल्लाह से मग़फ़िरत और अफ़्व और दरगुज़र की जो है वो तलब करने की शब है। तो आज की शब जितना ज़्यादा हम खुदावंद आलम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें और अगर हो सके तो अपने आंसू भी अगर बहा सकें तो सबसे बेहतरीन जो है वो इजाबत है। इजाबत का मतलब ये है कि दुआ कबूल होने की एक अलामत ये है कि इंसान के दिल में आंसू आ जाए। तो इंशाअल्लाह जो हम खाली जो कह रहे हैं ज़बान से, अल्लाह करे ज़बान से ना हो, बल्कि ये हमारे दिल से दुआ निकले कि परवरदिगार आलम वाक़ईन हमसे जो भी ख़ताएँ, जो भी लग़्ज़िशें, जो भी गुनाह हो गए हैं, परवरदिगार आलम को माफ़ फरमा दे। क्योंकि यहाँ आसान है, लेकिन जब एक बार
वो इस एक अस्तगफिरुल्लाह के कहने के लिए हम जो है वो तड़पे। तो इसके बाद जो है वो 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه 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 ربي وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي وأتوب إليه
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको एक बार फिर तौफीक अता फरमाई कि आज की शब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दर्क किया, आज की शब में हम जिंदा हैं। और कितने ऐसे मोमिन हैं कि जो पिछले साल जो है वो जिंदा थे, आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे खुद रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले, हमारे चाहने वाले दोस्त, अहबाब, महल्ले के लोग, इसी तरह से शहर के लोग, कितने लोग इस पैंडेमिक की वजह से और दूसरी बीमारियों की वजह से दुनिया से चले गए। और सबने यही ज़ाहिर ख्वाहिश की होगी कि न जाने इस दुनिया में कितनी ज़िंदगी उनको मिले, किसी को पता नहीं है कब जो है वो चला जाए। तो इस वजह से इंसान कोशिश करे कि अपने हिसाब और किताब को सही रखे, जिस हद तक के हो सके इंशाअल्लाह। क्योंकि अल-मौत याति बग़्ततन, मौत जो है वो एकदम अचानक जो है वो आती है। और फिर उसके बाद कोई, बस यही ज़िंदगी हमको जो मिली है चंद पल के, आप देखिए कितनी छोटी ज़िंदगी है। तो इसमें जो है वो खुदा आलम की जितनी ज़्यादा हम इबादत कर सकें उतना अच्छा है, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। आज की शब जो है वो ख़ास तौर से दूसरों को भी माफ़ करने की शब है, और आज की शब जो है वो सिला रहमी की शब है। आज की शब अगर हम किसी से नाराज़ हैं या कोई हमसे नाराज़ है तो हम उससे जो है वो माफ़ी को तलब करें, माफ़ी माँगे। क्योंकि खुदा आलम भी कुछ ऐसे गुनाह हैं उसी वक़्त माफ़ करता है कि जब हम जिस आदमी के लिए, मतलब जिसके हक़ में हमने गुनाह किया था, उससे माफ़ी माँगे। अगर किसी से हमने पैसे लिए थे और नहीं दिए वापस, तो उसको जो है वो माफ़ करना, यानी उससे माफ़ी तलब करें, उसको उसकी जो चीज़ को लौटाएँ। और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि जो इंसान कभी अल्फाज कोई कह देता है, कभी किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा कह दिया, किसी को, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के नामा-ए-अमाल में लिखी जाती हैं, और उनसे जब तक इंसान इस्तिग़फ़ार तलब ना करे उस वक़्त तक के पूरी नहीं होती। आज की जो शब, हालाँकि शब-ए-क़द्र है, बहुत ही मुबारक जो वो रात है, 1000 महीनों से अफ़ज़ल ये रात है। लेकिन आज ही की वो शब थी कि जब हमारे और आपके आका मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, शक़ी इब्न शक़ी ने बेदर्दी के साथ इस तरह से शहीद किया है कि खुद जनाब जिब्राईल ने जो है वो नाला और आवाज़ जो है बुलंद की कि अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। क्यों? इसलिए कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से अब रुखसत हो जाएंगे बहुत जल्द। आज ही की वो शब थी कि जब मेरा मौला बड़ा बेचैन था। मौला बेचैन दुनिया की वजह से नहीं थे। यही अपनी बेटी से कहा कि मुझे अपने खालिक़ हकीकी से मुलाकात करनी है। आप खुद गौर करें कि जब मेरा आका और मौला खुदा से मिलने के लिए इस तरह से कह रहा हो, तो हम जैसे लोगों की क्या बिसात है। वाक़ई सोचने वाली बात है। तो आज की शब जो है वो गिरिया और बुका की भी शब है, मातम की भी शब है, अज़ादारी की भी शब है, और बहुत बेहतरीन इबादत जो है वो आज की शब में ये भी है। इंशाअल्लाह अब शान मसाइब कल अर्ज़ किए जाएंगे। आज जो है वो हम अमीर मोमिन अलैहिस्सलाम के जो कातिल हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक आदमी ने कत्ल किया था, लेकिन हकीकत में इमाम के कत्ल के पीछे बहुत से लोगों के हाथ थे। तो आइए आज साथ में मिल के हम मौलाए कायनात के जो दुश्मन हैं, जो कातिल हैं, उनके ऊपर लानत करते हैं 100 मरतबा।
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. 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 اللهم لعن اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. 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 لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم 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 لعن قتلة أمير المؤمنين.
اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، 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 اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Abu, please open the Quran and then recite the following dua. Salawat Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. Please ask for your hajat. अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में खुदा ने आलम से अपनी हाजतों को तलब फरमाएं. अब अपने सर के ऊपर कुरान मजीद को रखें. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. 10 times. بك يا الله 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 بك يا الله. 10 times. بمحمد 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 صلى الله عليه وآله. 10 times. بعلي 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 عليه السلام. بفاطمة 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 عليها السلام. بالحسن 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 بالحسن
بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن عليه السلام. 10 times. بالحسين 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 عليه السلام. بعلي بن الحسين 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 عليهم السلام. 10 times. بمحمد بن علي 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 عليهم السلام. بجعفر بن محمد 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 عليهم السلام. بموسى بن جعفر 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 عليهم السلام. 10 times. بعلي بن موسى 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 عليهم السلام. 10 times. بمحمد بن علي 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 عليهم السلام. بعلي بن محمد 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 عليهم السلام. بالحسن بن علي 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 عليهم السلام. खड़े हो जाए. بالحجة 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 بالحجة
عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد वअज्जल फरजहम। अब अपनी हाजतों को खुदावंद आलम से अहले बैत अलैहिस्सलाम चाहत मासूमीन के सदक़े में तलब फरमाएं, इंशाअल्लाह पूरी होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब कुछ छोटी शॉर्ट जो है दुआएं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ज़ियारत में फिर अमाल जो है वो इतने इख्तिताम पर पहुंच जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अमसैतु लका अब्दन दाखिरा ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा वला अस्रिफु अन्हा सूआ अशहदु बिज़ालिका अला नफ्सी वअअतरिफु लका बिज़अफ़ि क़ुव्वती वक़िल्लति हीलती फ़सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअंजिज़ ली मा वअदतनी वजमीअल मुअमिनीन वल मुअमिनात मिनल मग़फ़िरति फ़ी हाज़िहिल लैला वअत्मिम अलय्या मा आतैतनी फ़इन्नी अब्दुकल मिस्कीनुल मुस्तकीम अज़्ज़ईफ़ुल फ़क़ीरुल महीन। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी नासियन लिज़िक्रिका फ़ीमा औलैतनी वला गाफ़िलन लिइहसानिका फ़ीमा अअतैतनी वला आयसन मिन इजाबतिका वइन अबतअत अन्नी फ़ी सर्रा औ दर्रा औ शिद्दतिन औ रख़ा औ आफ़ियतिन औ बला औ बुअसिन औ नअमा इन्नका समीउद दुआ फला अहदा अअरफ़ु बिहक़्क़िका मिन्क। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Another short recommended dua for tonight. It's about Imam Mahdi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. एक बहुत ही बेहतरीन दुआ है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअह। हम दुआ पढ़ेंगे और आप इंशाअल्लाह आमीन इंशाअल्लाह कहें। हम सब के लिए दुआ है, तमाम मुस्लिमीन के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए और हम सब के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअह व बुअदल मासियह وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة
واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى المراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Another recommended dua for tonight. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي كمثله شيء ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى، ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. وصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمद. बस आज के अमाल जो है वो यहीं पर मुकम्मल होते हैं। इंशाअल्लाह हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ेंगे और उसके साथ जो है वो इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ के आज के अमाल को इख्तिताम पर पहुंचाते हैं। मोमिन से गुजारिश है कि ज़ियारत तक के हमारे साथ रहें और उसके बाद फिर जो है इंशाअल्लाह नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ लें और फिर अमाल जो है इंशाअल्लाह 21 को फिर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर होंगे। ज़ियारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न अस्सिद्दीक़ति अत्ताहिरा फ़ातिमता सय्यदति निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबा अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अशहदु अन्नका क़द अक़मता अस्सलाह व आतैता अज़्ज़काह व अमरता बिल मअरूफ व नहैता अनिल मुनकर व तलौता अल किताब हक़्क़ा तिलावतिह व जाहदता फ़िल्लाहि हक़्क़ा जिहादिह व सबरता अलल अज़ा फ़ी जंबिही मुहतसिबन हत्ता अताकल यकीन। अशहदु अन्नल्लज़ीन ख़ालफ़ूक व हारबूक वल्लज़ीन ख़ज़लूक वल्लज़ीन क़तलूक मलऊनून अला लिसानिन नबिय्यिल उम्मी व क़द ख़ाब मन इफ़्तरा। लअनल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन वज़ाअफ़ अलैहिमुल अज़ाबल अलीम। अतैतुक या मौलाय या इब्न रसूलिल्लाह ज़ाहिरन आरिफन बिहक़्क़िका मुवालियन लिअौलियाइक मुआदियन लिअअदाइक
مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. زيارة الأفضل أكبر. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. زيارة شهداء كربلاء. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح والمطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن الكرام, you are requested to recite 2 rakat namaz ziyarat Imam Hussain alayhi salam.